Hello. Yan kasi na. Hey guys. Ito si Vito. Oh, may sipon. Oh, may sipon. May siniwan, oh. Ayan, oh. Ito sila. Oh, yun. Ayan po sila, oh. Oh. Ayan sila, oh. Yung isa nandito, oh. Yung isa, ayun, naglalaro. Ayun. Ayun. Ayan sila. Ayan, pagpakakulit. Bibi. Dede. Papa. Dede. Daddy. Ay, galing. Dada. Daddy. Ang galing naman ni Ibito. Oh, dahil bilis-bilis. Ayan. Dalawa. Oh. Ayan. Yan o. Yan silang dalawa. Daddy. Ayan guys, makukulit sila. Ayun sila sa likod. Ayun isa. Ayun. Daddy. Daddy, love you, Daddy. Daddy, love you. Daddy. Ay, galing. Ay, galing din. Daddy. Ay, galing. Ikaw, Biwan. Daddy. Ay, galing. Daddy. O, tingin sa camera, tingin sa camera. Ayan. Si mo, hi. Ay, huwag kagat na ako. Ay, ganun. Hi. O, ayan po. Hi po. O, lahat sa mga followers po. Hi. Suporta po kay Kambal Vlogs. Ayan. O, kiss na. Hi. Ay, yung isa makulit arere, kinagat ako. Kinagat ako na isa. Makulit to yun, makulit. Oo, makulit to. Hi, Daddy. Hi. Sabi mo, hi. Ayan, tuloy sa aray ko. Lord, ang kukulit nila. Diyos ko, Ginoo ko. Aray ko, wag mong kagat na. Aray ko. Kiss mo, Papa. Kiss na, Papa. Ayan na guys, Diyos ko ang kulit. Bye-bye na guys, bye-bye. Sabi mo, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Kiss mo, Papa. Ay, sarap. Tanggal pagod ni Papa. Kiss, Papa. Lalaki na nila, oh. Kiss, Papa. Ay, galing. Ay, galing! Ay, galing! O, yan na guys, ha. Bye-bye po.